ओ भाई फुल दमदार। चलो हम एक पॉपुलर ले आए मार्केट से, 5 रुपए का मिला। कर दिया 8 एम्पियर का चार्जर, और ये रहा हमारा चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे इंडिकेटर जलेगा। चलो एक बार चार्ज करके देखते हैं। थोड़ा सा, हाँ हो गया। ये देखो चार्जिंग में ये लग गया। अभी ऐसा मत चलाना, ये डेंजरस हो सकते हैं बैटरी के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बी केयरफुल, गुड बाय।